آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جو جب نماز پڑھتے تھے تو ایک رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ لیتے تھے؟ وہ کون سے صحابی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ نہیں، غلط جواب۔ اس کا نہیں پتا۔ اور کسی صحابی کا نام آتا ہو کوشش کر کے بتائیں۔ حضرت عمر فاروق۔ نہیں، آپ کو آتا ہے؟ سر حضرت تمیم داری۔ حضرت سیدنا تمیم داری وہ صحابی ہیں جو ایک رکعت میں پورا قرآن پاک 30 سپارے پڑھ لیتے تھے ایک ہی رکعت میں۔ کہو ماشاء اللہ۔ مردے کو کب دفن کرنا ناجائز ہے، حرام ہے؟ سر ہم مسلمان کی جب مرتا ہے ہم دفن کر دیتے ہیں، لیکن ایک کنڈیشن ایسی ہے جس میں مردے کو دفن کرنا حرام ہے، آپ دفن نہیں کر سکتے۔ وہ کون سی کنڈیشن ہے؟ زوال کے وقت۔ نہیں، سر یہ نہیں آتا۔ آپ میں سے کسی کو آتا ہے؟ نہیں آتا۔ راکب سے پوچھ لیں۔ چلو یہ عوام سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی کنڈیشن ہے جس میں مردے کو دفن کرنا حرام ہے، منع ہے؟ آپ کمنٹس میں بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف میں ارشاد فرمایا کہ فلاں چیز آپ کے لیے دنیا میں بہترین سامان ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ فلاں چیز کیا تھی جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیز آپ کے لیے دنیا میں بہترین سامان ہے؟ وہ سامان کیا ہے؟ میرے خیال میں سر نماز ہے۔ ہاں، نماز بھی بہترین چیز ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور چیز کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ چیز آپ کے لیے بہترین سامان ہے۔ آپشن دے۔ آپشن، چلو یہ آپشن ہے کہ آپ کا گھر، آپ کی سواری، یا آپ کی بیوی؟ بیوی۔ ماشاء اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آپ کی بیوی دنیا میں آپ کے لیے بہترین سامان ہے۔ سر آپ سے سوال یہ ہے کہ شہید جو ہوتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے ایک گناہ کے، بتائیں وہ گناہ کون سا ہے؟ صحیح گناہ تو کافی ہیں بگانے شہید ہوتے شہید بگانے گناہ جو کو جے تو آنے نافرمانی والے گناہ۔ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک چیز معاف نہیں ہوگی، وہ کون سی ہے؟ سوال سائنتا بدھاؤ اساں وٹھتا ہے پر اچھی جگہ پتہ مذہبی لحاظ کا بے ہو جائے۔ شہید کی ہر چیز معاف ہو جائے گی سوائے ایک چیز کے، وہ چیز بتانی کیا ہے؟ سر شہید کے سارے گناہ معاف ہے، لیکن اگر اس نے کسی سے قرض لیا ہے تو قرض معاف نہیں ہوگا۔ ہاں ماشاء اللہ، شہید کا قرض معاف نہیں ہوگا، قرض ادا کرنا ہوگا، باقی سارے گناہ وغیرہ معاف ہو جائیں گے۔ اچھا آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ کون سا مسلمان ہے جس پر نماز فرض نہیں ہے؟ مسلمان لیکن اس پر نماز فرض نہیں، وہ کون ہے؟ کافر نہیں، وہ کون سا، سوال یہ ہے وہ کون سا مسلمان ہے جس پر نماز فرض نہیں؟ وہ اس کیا کہتے ہیں؟ جی آپ کو آتا ہے؟ اس کا نام عجیب ہے۔ بانگا۔ مانگا؟ نہیں، اس کا نام آ رہا ہے لیکن وہ لینا عجیب ہے اس کا نام۔ جی سر آپ بتائیں۔ جی سر وہ کون سا مسلمان ہے جس پر نماز فرض نہیں؟ سر جو دیوانہ ہو یا پاگل ہو اس پر نماز فرض نہیں ہے۔ کہو ماشاء اللہ، صحیح جواب۔ اچھا آپ تینوں سے سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ میں حضرت محمد کی امت کو 2 نور عطا کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ سر ایک حضرت محمد۔ نہیں، 2 نور عطا کروں گا، 2 نور وہ کون سے ہیں جو حضرت محمد کی امت کو ملے، یعنی ہمیں؟ آنکھیں، 2 آنکھیں۔ آنکھیں؟ نہیں آتا؟ نہیں آتا۔ آپ بتائیں۔ بنا دیکھے ایمان۔ نہیں، 2 نور عطا کیے، وہ 2 نور کون سے ہیں؟ ایک میں بتا دیتا ہوں، ایک نور ہے رمضان، ایک نور ہے رمضان، دوسرا آپ کو آتا ہے؟ شعبان۔ نہیں، ایک تو ہے جو مہینہ میں نے بتا دیا رمضان، دوسرا چلو عوام بتائے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں کون سے 2 نور عطا کیے؟ ایک تو میں نے بتا دیا کہ رمضان، دوسرا کیا ہے آپ کمنٹ میں بتائیں۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ سر 11۔ 11 بیٹے تھے، آپ بتائیں۔ 11 آپ بتائیں۔ 3 بیٹے تھے۔ اچھا تینوں کے نام بتائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، تینوں کے نام بتائیں۔ ایک کا حضرت ابراہیم، ابراہیم صحیح جواب، اور 2 کا نہیں، 2 کا نہیں آتا، آپ بتائیں۔ مجھے بھی یہی آتا ہے۔ آپ بتائیں۔ نہیں آتا۔ نہیں، 1 کا ابراہیم، 2 کے نام
नहीं आते। चलो कमेंट्स में आवाम बताएगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 शहजादे थे। एक का नाम तो स्टूडेंट ने बता दिया कि हज़रत इब्राहिम, 2 के नाम आप कमेंट में बताएं। आपसे सवाल ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिस शख्स ने शहीद किया उस शख्स का नाम क्या है? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक मजूसी शख्स जिसका नाम था अबू लुलू फ़िरोज़, उसने शहीद किया था। माशाअल्लाह। और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म की शहादत के वक्त उम्र क्या थी? आपकी उम्र मुबारक 63 साल थी। माशाअल्लाह, पढ़ के आए क्या? बस जीएसटी की तैयारी की थी ना, उसमें याद किया। माशाअल्लाह। आपसे सवाल ये है कि वो कौन सी औरत है जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगी? बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। माशाअल्लाह। अच्छा, उनके वालिद के नाम बता दें। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शोहर का नाम बता दें। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू। माशाअल्लाह, सारे सही जवाब। माशाअल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल सबसे पहले जहन्नम में किसको डालेगा? कौन सा शख्स होगा वो जो सबसे पहले अल्लाह ताला जिसको जहन्नम में डालेगा? यजीज। नहीं, यजीद नहीं, और कोई शख्स है। शायद हम होंगे। जिसने पहला खून किया था उसी को अल्लाह ताला सबसे पहले जहन्नम में डालेगा। सवाल ये है कि सबसे पहला खून किसने किया? ऑप्शन दूं? जी। हाबिल, काबिल या इबलीस? हाबिल। हाबिल नहीं। इबलीस। इबलीस भी नहीं। इबलीस। काबिल, हाबिल या इबलीस? काबिल। काबिल। सबसे पहले जहन्नम में अल्लाह अज़्ज़ व जल काबिल को डालेगा। और आपसे सवाल ये है कि अगर कोई रोज़ेदार रोज़ा रख कर गालियाँ दे, चुगलियाँ करे या गीबत करे तो क्या उसका रोज़ा टूट जाएगा या नहीं टूटेगा? हैं गुनाह के काम? हैं तो तीनों जारे जो गुनाह तो हैं, पर मेरे हिसाब से तो रोज़ा नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं होगा या नहीं टूटेगा या नहीं टूट जाएगा। रोज़ा टूट जाएगा? रोज़ा टूट जाएगा। नहीं, ये गुनाह के काम ज़रूर हैं। लेकिन अगर कोई शख्स ये करता है तो रोज़े की नूरानियत तो चली जाएगी, लेकिन रोज़ा नहीं टूटेगा। गीबत करना, चुगली करना, रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन रोज़े की जो नूरानियत वो चली जाएगी। तो रोज़ेदार को चाहिए कि इन चीज़ों से वो परहेज़ करे। आपसे सवाल ये है कि तरावी की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? तरावी की नमाज कितनी रकातें होती हैं? 5 होती है। 5 नहीं, 6 भी नहीं, 6 से 10 से भी ज़्यादा होती हैं। 12 से भी ज़्यादा, 20 रकातें होती हैं। अच्छा, इसी से रिलेटेड है कि तरावी की नमाज हम किस महीने में पढ़ते हैं? रमज़ान में। माशाअल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सर, आपसे सवाल ये है कि अगर कोई शख्स सहरी में जल्दी सहरी कर रहा था, खाना खा रहा था और सहरी का नियत करना रोज़े की भूल गया, सहरी खा रहा था लेकिन सहरी की नियत करना भूल गया, सवाल ये है कि उस शख्स का रोज़ा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि नियत कोई करने वाली चीज़ नहीं होती। नियत किसे कहते हैं? वो बस इंसान की एक विल है, दिल के इरादे को नियत कहते हैं। सहरी खाना भी एक नियत ही है। माशाल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। हमारे जो पहले नबी हैं उनका नाम जिसको आता है हाथ ऊपर करे, किसको आता है? हमारे पहले नबी का नाम मेरे को याद है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, कहो माशाल्लाह। सही जवाब। अच्छा, आपसे सवाल ये है कि वो कौन सी सुन्नत है जो हर मुसलमान के साथ कब्र में साथ जाती है? उस सुन्नत का नाम बताएं। जी, क्या कहा? कफन? कफन नहीं, कफन जी। वो कौन सी सुन्नत है जो कब्र में साथ जाती है? जी, पानी फेंकने वाली। पानी फेंकना सुन्नत का थोड़ी है। पानी को जी, नाम अमल। नाम अमाल भी साथ जाएंगे, लेकिन सुन्नत है, ज़ाहिरी सुन्नत जिस्म पर, वो हमारे साथ जाती है। जी, आप बताएं। जी, 1 मिनट आपसे पूछता हूँ। दाढ़ी। हाँ जी, दाढ़ी मुबारक। ओ, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। दाढ़ी हर इंसान के साथ कब्र में जाती है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। आपसे सवाल ये है कि जब हम फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं, जिसे 4 रकात इशा की फ़र्ज़ हैं,
सवाल ये है कि उसमें हम पहले पढ़ते हैं अलहम शरीफ और कोई ना कोई सूरत मिलाते हैं, ऐसे ही नमाज पढ़ते हैं ना। सर सवाल ये है कि फ़र्ज़ नमाज में अलहम शरीफ पढ़ना पहली और दूसरी रकात में और सूरह मिलाना फ़र्ज़ है, वाजिब है या सुन्नत है। ऑप्शन भी दे रहा हूँ मैं। फ़र्ज़ नमाज में पहली और दूसरी रकात में अलहम शरीफ के साथ सूरत मिलाना फ़र्ज़ है, वाजिब है या सुन्नत है। कौन बताएगा? फर्ज फ़र्ज़ है। गलत जवाब। आप बताएं, आपने नहीं बताया अभी तक। वाजिब वाजिब, वाजिब है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। आप सब बच्चों से सवाल है कि वो कौन सी नमाज है जो आप रमज़ान में नहीं पढ़ सकते, उस नमाज का नाम बताएं। वो कौन सी नमाज है जो आप रमज़ान में नहीं पढ़ सकते? ईद की। माशाअल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। ईद की नमाज आप रमज़ान में तो नहीं पढ़ सकते, रमज़ान ख़त्म होता है तभी आप ईद की नमाज़ पढ़ते। वो कौन सी किताब है जो उसको पढ़ेगा वो किताब अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में उस शख्स की शफाअत करेगी कि या अल्लाह इसको बख्श दे। कौन सी ये किताब है होगी जो बख्शिश होगी? मैं सोचता हूँ कौन सी ये थोड़ा हदीस मुबारक है, वो किताब अगर जो उसको पढ़ेगा कल बरोज़ क़यामत वो किताब उसकी शफाअत करेगी अल्लाह की बारगाह में। मेरे ख्याल में कुरान शरीफ होगी। माशाअल्लाह। कौन से नबी थे जो जन्नत में पैदा हुए थे लेकिन उनका इंतकाल ज़मीन पर हुआ था, उस नबी का नाम बताएं। जन्नत में पैदा हुए, उनका इंतकाल दुनिया में, हम तो दुनिया में पैदा हुए दुनिया में मरते हैं, उस नबी का नाम बताएं। माशाअल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। जो शख्स जन्नत में जाएगा उसकी दाढ़ी की साइज़ कितनी होगी? दाढ़ी कितनी होगी उसकी? जन्नती शख्स को दाढ़ी कितनी होगी? पता नहीं। दुनिया में रखते तो 4 फिंगर रखते हैं, है ना, दाढ़ी। तो जन्नती शख्स को दाढ़ी कितनी होगी? 8 फिंगर जितनी। 8 फिंगर जितनी, उंगलियां जितनी? 8 नहीं, गलत जवाब। ऑप्शन दो। दाढ़ी होगी सही, जन्नती शख्स को दाढ़ी होगी या नहीं होगी? चलो ये भी ऑप्शन। होगी। होगी, गलत जवाब। किसी भी जन्नती को दाढ़ी नहीं होगी।